पणजेकारांनो आनी गोंयकारांनो स्मार्ट सिटीचे काम कशें चल्लां आनी कामा नंतर जे कशें डिस्पोज ऑफ करता आपलें सामान ते तुमच्या नजरे समोर हाडून दिता। आतां मळ्यान आसा आनी जो इन्सिडंट घडिल्लो फाटल्या दिसांनी एक भुरगो आमचो ज्या हॉलान हातून पडलो, तशेंच जर आमी फुडें आयले टुवर्ड्स फाटले सायड जाल्यार हांगा एक तुमकां दिसतलें हांगा हे पळय आत्तां जेन्ना आमी तांकां चवकशी केली तेन्ना बॅरिकेटींग घालपाक आनी ती लायट घालपाक थंय लागले, तो पर्यंत तो भाग जो आसलो फुडलो भाग तो ओपन आशिल्लो। हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार कशें हांगच्यांनी सामान उडयलात ते पळयात। सगळे खिळे सामान अक्षरशः हांगा डंप केल्यात। अक्षरशः डंप करून हांगासर ते गेल्ले आसात। सो दिस इज अ स्टेट ऑफ अफेअर्स इन मळा। हांगा लोक चलतात, हो पाथवे आसा, हांगा सगळें फोडून उडयल्या ह्या बाजूक आनी जे पाथवे आसा चलपाचे थंय असले सगळे उडयल्या। स्मार्ट सिटीचे जे अधिकारी आसात, ऑफिसर्स आसात, हांवें तांकां चवकशी केली खंय आसात, त्या सायटार गेल्या। फाटल्यान एकट्याक विचारलें खंय आसा, फुडल्या सायटार आसा, म्हणजे हे खंयच्या सायटार आसा हेच खबर ना। सो हाजेर लक्ष दिवचें। हांगा जे चलतात भोंवतात जे ह्या पाथवेचेर तांच्यांनी लक्ष दिवचें। खिळे पडल्यात, खिळो टोचलो जाल्यार सेप्टिकूय जावपाची तुमकां शक्यता आसा, जाल्यार प्रत्येकान हांगा काळजी घेवची। आनी परत एकदां स्मार्ट सिटीचे जे कॉर्पोरेशन आसा इमेजीन पणजी तांकां लक्षान हाडून दिता की दीस टायप ऑफ वर्क हे तुजे कॉन्ट्रॅक्टर हो कोण तरी बाकिया म्हणून कोण कॉन्ट्रॅक्टर, ते कोण तरी क्रेटा म्हणून आनी कोण तरी क्रिएटीव, अशे वेगवेगळे एजन्सीज जे आसा ते एक एक रस्तो करतात आनी कोणाकूच खबर ना कितें चल्लां। तो इन्सिडंट घडून सुद्दां परिस्थिती अशी आसा की कोणाकूच खबर ना कितें चल्लां तें। दीस इज अ व्हेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेअर्स। तेन्ना इट्स अ रिक्वेस्ट टू द ऑथॉरिटी टू लूक इन टू द मॅटर। जाता कितें इश्यूज काडप, एक खंय तरी कोण बसता, एक 7-8 जाणांक घेवन बसता आनी इश्यूज काडटा आनी तो इश्यूज खंय पर्यंत व्हरता तो खबर ना। बट वी आर ऑन द फील्ड। आमी फक्त ते प्रेस कॉन्फरन्सीस, आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सीस येता वी टेक इट ऑन आझाद मैदान किंवा आमी ओपन हाजेर घेतात, जसो आतां आमी व्हिडिओ काडटा वीच इज ऑन द ग्रावंड, नॉट इन द अशें बसून काडलें, तशें जावचें ना। यू हॅव टू बी ऑन द फील्ड सो दॅट लोकांकूय कळपाक जाय की आमी ऑन द फील्ड आसात, लायव्ह तुमचे पर्यंत पावयतात। थँक्यू।